बाण पड़ी गले समस्ते देखते बाण पड़ी गले देखुच किए। हेलो ए पद्मा ये देख मुझे आसी जाइची मोर हनुमान तमें बोध मो पर रागिच। तुम ठीक अनुमान कर हाँ मो ना सतत तुम पर रागिछि। अरे जाओ एडे मु तुम सहित केवल मत कथा भी नहीं खेलला। हेलो ए पद्मा मु केते आशा नहीं तुम पाखक आसी तुमर से सुंदर चेहरा को थरुटे देखा। हेलो देखाओ ना थरुटे तुमर से सुंदर चेहरा को देखाओ। ए प्रिया अरे मु कहली पर तुम पर रागिछि माने रागिछि। आ जाओ सतरे जो तुम सहित मु केवल मत कथा खेबिनी माने हेबिनी हेला। हेलो ए पद्मा तुम तो जानिच तुमर से सुंदर चेहरा को न देखिले परा मु रही पारेनी। हेलो देखाओ ना थरुटे देखाओ। ए प्रिया ताले प्रथमे तुम सत्य करी कह आ एमती के विलंब आसबनी तो। हो बाबा ये देख मु कान धरुची जमार के विलंब आसबि देखाओ ना थरुटे देखाओ। ए प्रिया ताले तुम सुंदर चेहराटा थरे मना भरी उपभोग करिनिया ताहले देखाओ। मत खराब भाविला नाइ लो भलरे खराब न आसब बोली भल पाए बोली कही थरे भलरे भलरे भल पाउथि भूलिबिनी केबे ए जीवन रे। तुम कौन सतर मत एते भल पा। हेलो मु सत कहूची मु तुमको बहुत भल पाए। मु भी तुमको मजे बहुत अधिक भल पाए। अरे हाँ आई तुम मोर आहरी निविड़ प्रेमर संपर्क रहा निश्चय मु कथा दूची कौन सी परिस्थिति रे के क्या धोखा देविनी। मु तुमको कथा दूची आम मिलन जुग जुगर सतरी। ए प्रिय ताले आसना ए निरल जगह ए रंगीन दुनिया रे तुम प्रेमिका के थारे मन भरी उपभोग करनी ना। निश्चय पद्मा ताले डेरी कहीं। हेलो आसुन आस।
আরে বহুত হয়ে গেল বাবা তুমি কেন জানি না এইটা হচ্ছে রানী অন্তপুর রাজা প্রতাপ কেশরী আরে কেউ মুহূর্তের বেড়ে চালি আসি পারନ୍ତି এ প্রিয় বর্তমান তুমি এঠু যাও ମୁଁ ଜାଣିଛି ପଦ୍ମା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର ହଁ ତ ମୁଁ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ପଦ୍ମା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଇମା ଆରେ ଏଇଟା କେମିତି କଥା କହିଲ ଆରେ ବାବା ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମନ ହୃଦୟ ଖୋଲିକି କହିପାର ଶୁଣିବ ଆରେ ଶୁଣାଅ ନା ତାହେଲେ ଶୁଣ ଆରେ ଶୁଣାଅ ତମକୁ ଏଇ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀର ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହବ ନାଇଁ ଅସମ୍ଭବ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଗୋଟେ ସତରେ ପାଗଲ ହେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ ମୁଁ ପାରିବିନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ପାରିବିନି ତମକୁ ପାରିବାକୁ ପଦ୍ମା ତମକୁ ପାରିବାକୁ ହବ ତମେ ଜାଣିନ ଏଇ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଛଳନା କରି ତମକୁ ବିବାହ କରିଛି ମୋଠୁ ମୋ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ତମକୁ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହତ୍ୟା କରିଛି ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛି ଏତିକି ଟିକେ କାମ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ତମେ ତମ ବାପାର ଝିଅ ନୁହଁ ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପର ଝିଅ ହଁ ମୁଁ ମୋ ବାପର ଝିଅ এইটা কোনো সত্যি সত্য সেই রাজা প্রতাপ কেশরী কোণ সত্যি মো বাবা মাকে বিষ দেই মারি দিয়েছে এইটা নিরাট সত্য পদ্মা এইটা নিরাট সত্য আরে হ্যাঁ এইটা যদি সত্য তাহলে মু পারিবি হ্যাঁ হ্যাঁ মু পারিবি মো বাপর ঝিয়া এই রাজা প্রতাপ কেশরীর পরিবারকে মু পুরাপুরি বরবাদ করে দেবে ইমা মু মরি যাও থাইলো মা আলে আলে কি কথাই বি ঘটি বাম্মা আরে দেখলো দেখা আরে স্ত্রী হব তো মো ভলি আউ স্বামী হব তো মো স্বামীঙ্ক ভলি আর দেখলো দেখা ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବି ଏମିତି ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବି ନା ତାହେଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଏକାଥରକେ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଲକ୍ଷଣା ବୁଝାଯାଟା ଆରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଆରେ ନାଲୋ ନାଇଁ ଏ ପଦ୍ମାବତୀ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରେ ନା ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମା লোকে ভাবুଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜନନୀ ହେଲେ ମୁଁ ଜନନୀ ନହେଲେ ମୁଁ କାଲ ନାଗୁଣେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ସେ ଲକ୍ଷଣା ପ୍ରଦୀପ ମୋ ସୌତିଣୀ ପଶାବତ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ବା ସେ ଲକ୍ଷଣା ପ୍ରଦୀପ ତା ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ସେ ଲକ୍ଷଣାକୁ ତ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଲକ୍ଷଣା ପ୍ରଦୀପକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପାନେ ଦେବି ଯେ ଅଖା ଧଉଥିବ ଆଉ ଏ ପଦ୍ମାବତୀର ଗୁଣ ଗାଉଥିବା ଇମା ମୁଁ ମରି ଯାଉଥାଇଲ ଆଲେ କି କଥା ବି ଘଟିବ ମା ରୋଗୀ ଖୋଜୁଥିଲା ପଇଡ଼ ପାଣି ବୈଦ କହିଲା ପିତ ରାଣୀ ମାଲୋ ମହା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରି ତୋ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଛୁ ଛୁରୀ ସତରେ କର ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ ଦବୁ ତୁ ମାରି ଏଠି ଇସ୍କ କଲେ ରିସ୍କ ଅଛି ସତ କହିଲେ ନ୍ୟାୟ କଲେ ନସିବ ଖରାପ
जन्म कले बर्बाद हाँ राजा प्रताप किशोरे तू स्वप्न शुद्ध कल्पना करि परिबने तोर सुना संसार के बर्बाद करबा पाए तोर विश्वस्त अंग रखे ए बाघेश्वर बाघा ता जीवन को बाची रखे हेलो चा पद्मावती चा तो माध्यम रे हासिल करिबे ओ जीवन स्वप्नर सौध बाघा बाघेश्वर बाघा बाघा पाद उठैले भूमिकंप हाथ उठैले दंगा